Danas ću vam, moje drage gledateljice, dati nekoliko jako bitnih informacija za sve vas koji imate bolesna leđa. Daću vam informacije koje su daleko najgore namirnice koje vam značajno i rapidno uništavaju kralježnicu. Isto tako ću vam dati informacije koju hranu bi zaista trebali jesti da bi počeli na prirodan i siguran način popravljati bolesna leđa. Dati ću vam nekoliko informacija koje će ostati šokantne za veliki broj osoba. Reći ću vam najnovija istraživanja, zadnje studije koliko bolesnih osoba, specijalno žena sa bolesnim leđima, ima u Europi i koji je broj razloga, zapravo nekoliko razloga zašto je ovolika ogroman porast osoba koji imaju bolesna leđa. Žensko tijelo nakon 50. ulazi u razdoblje velikih promjena. Hormoni se mijenjaju, mišići polako gube snagu, a kosti postaju osjetljivije. Svaka žena u toj dobi dobro zna koliko su leđa važna. Ona nosi cijelo tijelo, daju nam držanje, ravnotežu i slobodu kretanja. Kada zabole, svakodnevni život postaje teret. Teško je ustati iz kreveta, obuti cipele i čak jednostavno sjesti i ustati iz stolice. Bol u leđima nije samo znak starenja, već i poruka tijela da mu treba drugačija briga. Prehrana ovdje igra presudnu ulogu, a hrana može biti lijek ili otrov. Od onoga što stavljamo na tanjur ovisi o tome hoće li naše kosti i zglobovi jačiti ili ćete rapidno pogoršavati svoje stanje. I ovo su situacije potpunosti jasne. Sve studije ili jedan dio tih studija gdje ja dobivam sve ove informacije i gledam u svojoj svakodnevnoj praksi, stavit ću vam dolje ispod video zapisa u linku, pa ko želi detaljnije proći svu ovu situaciju u smislu istraživanja, imate linku dole ispod video zapisa. Ajmo dalje, moji dragi gledatelji, koji su veliki problemi u Europi? Kada pogledamo statistiku, vidimo da bol u leđima nije samo osobni problem, nego veliki javno-zdravstveni izazov. Godine 2000. približno svaka 5. žena starija od 50 godina u Europi patila je od kroničnih bolova u leđima. To je bilo oko 22%. 25 godina kasnije, odnosno 2025. godine, taj broj se popeo na gotovo 35% osoba. To znači da je danas svaka 3. žena iznad 50 godina stalno suočena sa bolom u kralježnici. Razlozi su mnogostruki osjetilačkog načina života, loše prehrane, viška kilograma, osteoporoze, degenerativnih promjena, a jedan od najgorih razloga, zapravo broj 1 i broj 2 razlog zašto imate toliko problema sa leđima, biti će enormno gutanje kemijskih sintetskih lijekova. Prije svega sve vaša bolesna leđa lečite na 3 načina koji vama značajno pogoršavaju zdravlje. Prvo se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi, to je nešto kao i brufen. Ono kad vas bole leđa, vi popijete brufen, pa mislite da sad malo bolje pa da ste riješili bolesna leđa, a kada vam se ponovo pojavi problemi sa leđima, bude 100 puta gore. Onda kad lijekovi vam više ništa ne djeluju, odete kod svojih liječnika pa često dobivate one blokade, a blokade su zapravo nešto što se nazivaju kortikosteroidne injekcije koje imaju desetke nuspojava. I kada mjesecima i godinama ne znate što jedete, odnosno jedete lošu hranu koju ću vam sad opisati, kada kontinuirano uzimate kemijske lijekove, injekcije i zadnja opcija najčešće ljudi završe na operacijama. I ovako prolazi 99% osoba. Ja bi stvarno to trebao najbolje znati jer liječim bolesna leđa 25 godina. Ja sam davno shvatio kada uzimate kemijske sintetske lijekove, kada ne znate što je zdrava prehrana, što je loša prehrana, vi ćete sigurno rapidno pogoršati zdravlje. Još samo informacija za kraj. Broj 1 uzrok invalidnosti u žena nakon 50. godine bit će bolesna leđa i osteoporoze. I tu ste svi, moji dragi gledatelji, vi samo i dalje nastavite jesti što vam padne na pamet, misleći da to nema nikakvog utjecaja, i samo dalje nastavite bez razmišljanja uzimati kemijske sintetske lijekove na upute vaših liječnika i onda ćete vidjeti kakva će situacija biti. Ajmo dalje, moji dragi gledatelji, idemo danas govoriti koji su namirnice apsolutno katastrofa za bolesna leđa. I možemo reći da bol u leđima nije uvijek rezultat samo godina genetike, nego često dolazi izravno iz tanjura. Ono što svakodnevno jedemo može biti najveći neprijatelj naših kostiju, mišića i zglobova. Postoje namirnice koje potiču kroničnu upalu,
crpe minerale iz organizma i ubrzavaju propadanje kralježnice. I evo vam onih koji su apsolutno najgori od najgorih. I kada imate bolesna leđa i kada imate kronične bolesti, a to znači bolesna leđa koji traju dulje od 3 mjeseca, vi ste u jednoj apsolutno katastrofalnom stanju. Što više imate bolesna leđa i što oni traju dugog niza godina, puno teže, praktično ćete nekada biti potpuno nemoguće izliječiti vaša bolesna leđa, jer u sebe gomilate sve te silne količine otrova. Prva namirnica koja je katastrofa biti će bijeli šećer i industrijski slatkiši. Kolači, keksi, bomboni i sokovi. Svaki gram šećera podiže razinu inzulina i potiče upalu u tijelo. A osim toga šećer krade kalcij iz kostiju. Zato žene koje često jedu slatko imaju veću sklonost osteoporozi i bolovima u leđima. Drugi veliki opasnost je rafinirano brašno i peciva. Bijeli kruh, kroasani, tjestenina i pizza iz pekare. Oni nemaju vlakana niti vitamine, već tijelu stvaraju kiselo okruženje. Da bi se neutraliziralo, tijelo troši kalcij, magnezij, baš one minerale koji su kralježnici najpotrebniji. Prevedeno znači, otprilike 95% moderne prehrane i specijalno isto tako vas žena, ali generalno osoba diljem svijeta, biti će industrijski prerađena hrana. Što znači industrijski prerađena hrana? To znači da ove namirnice koje vi kupujete, koje su zapakirane, koje su krcate brašnom, šećeru, solju i desecima tisuća drugih kemikalija, mi to najviše jedemo. I molim vas da ne budete u zabludi misleći, ako je vaša svakodnevna prehrana, ono što svakodnevno kupujete iz trgovine bez razmišljanja, da je to nešto sasvim normalno i zdravo. Danas mi 100% znamo, koliko god vas reklame navodile, mi danas živimo u vremenima kada mi abnormalno puno trošimo novaca na štetnu, katastrofalnu hranu. Jer vidite šta su industrije, prehrambene industrije i zapravo sami trgovački lanci nama danas napravili. Mi ovdje u Hrvatskoj, ja mogu reći sa sigurnošću, daleko najveća grana industrije, osim nekakvog turizma, biti će sama trgovačka industrija, što znači trgovački lanci, shopping lanci. Kod nas ovdje, a mislim tako u cijelom svijetu, abnormalno raste broj dućana, trgovina koje prodaju ove sve silne otrove. I mi smo to postali sasvim normalno kao dio naše normalne svakodnevice, da mi odemo u dućane, da abnormalno kupujemo šećer, bijelo brašno, industrijski prerađenu hranu i uvijek sami sebi govorimo, to nije ništa loše. Nebitno što meni katastrofa bola leđa, što imam 5 drugih bolesti, ja ću i dalje nastaviti jesti ono što je meni fino. Ono što vi ne znate, da u tim namirnicama su zapravo industrije i svi oni silni znanstvenici desetljećima su izučavali šta da stave točno u tu namirnicu, da ona bude super jeftina, da bude sa dugim rokom trajanja i da izaziva tešku ovisnost o vama. I danas kad pogledate hranu što mi jedemo danas, a prije što se jelo prije 50 ili 100 godina, to je 100% drugačija vrsta hrane. Ali tu smo, di smo, moji dragi gledatelji. Imam broj 3 namirnica koje ne smijete jesti, to će biti prerađeno meso. Salame, šunke, paštete ili hrenovke puni su natrija, nitrata i konzervanasa. Oni izazivaju kroničnu upal i opterećuju bubrege, a rezultat su otečeni zglobovi, ukočenost i veća osjetljivost na bol. Dalje što morate izbaciti bit će gazirana pića i energetski napici. Osim ogromnih količina šećera sadrže fosfate koje ometaju apsorpciju kalcija. Kralješci bez kalcija postaju lomljivi poput stare cigle. Dalje što morate izbaciti je alkohol. Vino, pivo i žestoka pića u velikim količinama oštećuju jetru i blokiraju apsorpciju vitamina D. Bez vitamina D nema čvrsti kostiju, a svaka čašica viška znači slabija zaštita kralježnice. Apsolutno morate izbaciti prženu hranu. Pomfri, pržena piletina, kroketi, puni su transmasnih kiselina koji izazivaju upal. Te masnoće dugo ostaju u tijelu i ometaju regeneraciju tkiva. Te morate izbaciti margarine i hidrogenizirane masti, koje se često nalaze u keksima, krekerima, industrijskim namazima. Ove umjetne masti doslovno cementiraju upalu u zglobovima. Ako jedete preveliku količinu, recimo sami soli i zapravo šećerom je skoro u svim mogućim namirnicama, abnormalne količine šećera. Evo mi jedna jako interesantna informacija. Znate li vi, moji dragi gledatelji, koliko je normalna količina šećera u našem tijelu? Dakle, mi u našem tijelu imamo određenu količinu šećera. I kad bi sad došli jednu osobu od 50 godina, žensku osobu koja ima zdravu razinu šećera u krvi, i kad bi kompletno izvukli taj šećer iz krvi, dobili ga jednu malu kockicu. Jedna mala kockica šećera, to je normalni šećer u našem tijelu. Da li znate koliko
odrasla ženska osoba preko 50 godina, a to je zapravo i za sve odrasle osobe, dnevno danas pojede šećera. U modernoj prehrani 63 kocke šećera. Još jednom napominjem, normalna razina šećera u krvi će biti 1 kockica, a mi danas prosječno pojedemo 63 kocke šećera. Gdje mi pojedemo 63 kocke šećera? U pecivima, u kolačima, u sokovima, zapravo u svim onim prerađenim krasnim namirnicama. Vama praktično samo u jednom soku ili Coca-Coli u pola litra ima skoro 20 kašika šećera. I što taj šećer nama radi? Kompletno uništava naše zdravlje. Apsolutno, morate izbaciti brzu hranu kao što su hamburgeri, hot dogovi, pice iz restorana, brze hrane. Puni su skriveni šećera, soli, transmasti i aditiva. Te ova kombinacija smanjuje vaše zdravlje i potiče upalo. Te jako morate voditi računa o mliječnim proizvodima loše kvalitete. Industrijsko mlijeko i sirevi puni su soli, mogu izazvati sluz i upalo, osobito kod žena, te iscrpljuju, potiču bol i ubrzavaju degenerativne promjene i ovo definitivno morate izbjegavati. I vi kad ste ovaj dio prošli, vi ćete vidjeti pa to je sve što mi jedemo svaki dan. Grickalice, brzu hranu. Jel vidite, moji dragi gledatelji, koliko dućana ima danas u svijetu, koliko restorana brze hrane ima. Ajde, molim vas, pogledajte. Šta mi danas jedemo? Meni dođe da plačem kada prođemo, ne znam, pored nekakvog shopping centra i kad stoji 50 ljudi u redu da kupi picu, hamburger, pomfrit i još zaliju sa pola litre kole. I ona posljedica svega toga je abnormalno oboljevanje kompletnog stanovništva naše, zapravo cijele planete Zemlje. Ali danas govorimo o bolesnim leđima. I ovo sve što sam nabrajao trebate izbaciti iz vaše svakodnevne prehrane da bi imali šansu da ozdravite vaša bolesna leđa. Ili to zapravo nemojte izbaciti, pa onda ćete vidjeti šta će biti za nekako određeno vrijeme. Vjerujte, ovo je moja topla preporuka. I sad veliki broj vas kao i uvijek će reći što da ja sad jedem kada ja ne mogu ovoliku količinu otrova jest svaki dan. Jer je to moja svakodnevna prehrana. Pekarski proizvodi, pice, hamburgeri, sendviči, kobasice, sirevi, salami, ja to svaki dan jedem. Šta tu ima toliko lošeg, ali tako? Moji dragi gledatelji, prvo što ću vam reći, počnite manje jesti. Još jednom napominjem, počnite manje jesti. Jer mi danas jedemo 3, 4, 5 puta dnevno, što je katastrofa za naše zdravlje. Počnite prije svega prakticirati nešto što se naziva isprekidani post. Isprekidani post je najzdraviji režim prehrane na svijetu i to zapravo nije režim prehrane, nego to je naš genetski materijal koji danas savršeno funkcionira kada jedemo 1 do 2 obroka dnevno. I ciljano zdrave obroke, koji ću vam malo kasnije jesti, što trebate jesti. Vi nikako ne bi trebali jesti doručak, ručak, večeru, među obroke. I to generalno gomilate ovoliku količinu otrova svakodnevno. Posljedica svega toga je eksplozija bolesnih leđa i invalidnosti od bolesnih leđa, specijalno kod vas žena. I vi ako do 50. godine, vjerujte mi na riječ, vi ste stavili desetke zapravo godina otrova u vaše tijelo. Vi kad dođete u 50. sve počinje ići na lošije, jer vaše tijelo čak kada je super zdravo, ićete sigurno na lošije. I zapravo posljedica svega toga budu abnormalne promjene. Ono što ću vam preporučiti, 1 do 2 obroka dnevno i onda ciljano želimo reći hranu koja je nama izvanredna. Srećom, priroda nam nije ostavila prazne ruke. Ona nam je darovala obilje plodova, začina i ulja koji nisu tu slučajno. Svaka od ovih namirnica krije u sebi i iscijeliteljsku snagu. Kada ih unesemo u svoj organizam, one postaju naš saveznik, te pomažu nam da se borimo protiv boli, obavljamo tkiva i vraćamo pokretljivost. Moja prva preporuka, namirnice koje su vam jako dobre za bolesna leđa, biti će losos i druge masne ribe. Omega-3 masne kiseline iz lososa, sardine i skuše djeluju poput prirodnog lijeka. One gase upalne procese koji napadaju kralježnicu i zglobove, a istovremeno hrane moždane stanice i poboljšavaju raspoloženje. Kada žena nakon 50. unese ribu nekoliko puta tjedno, osjetit ćete kako tijelo postaje gibkije i ukočenost popušta. Specijalno divlje ulovljena masna riba vam je super, a svi koji to sebi nikako ne možete priuštiti, sigurno si možete kupiti one male konzervirane ribe kao što su sardine, lososi i slične u maslinovome ulju. To je isto jako dobra verzija jer uopće nije skupo i ako toga pojedete tjedno 1 do 2 puta ili napravite nekakvu pravu krasnu ribu, ona je savršena za vaša bolesna leđa. Dalje što želite u svoje tijelo unositi biti će ciljani organski orašasti plodovi.
I kad razmišljamo o orašastim plodovima, uvijek kupujete organske, čiste, krasne, 100% organske orašaste plodove, kao što su bademi, orasi, lješnjaci, pistaci i slične vrste orašastih plodova. Njih dnevno pojedete koliko vam stane u jedan šaku. Dakle, jedna štaka, recimo oraha ili badema, dnevno pojedete, savršena situacija za vaše zdravlje. Samo mora biti, rekao sam, 100% organski proizvod, super vam može pomoći. Dakle, riba, orašasti plodi su vam super. Dalje ćemo razmišljati da jedete zeleno listnato povrće, poput kelja, špinata i blitve. Svaki list je poput male ljekarne, puni su vitamina K koji sprečava gubitak koštane mase i jača kralješke. Te žene koje redovito jedu listnato povrće imaju manji rizik od osteoporoze i manji bolova u donjem dijelu leđa. Ako ću vam išta preporučiti, ako išta trebate u životu zapamtiti, prioritet vaše prehrane treba postati povrće. Kada drugi puta uđete u dućan, bilo kakav dućan, sve ostalo zaobiđite osim onog sekcije gdje imate voće i povrće. I voće i povrće, koliko god ono bilo špricano i koliko god smatrate da je otrovno, opet je 99% bolje nego da kupite sve one ostale stvari u dućanu. I kada drugi puta ođete u dućan, onda odite i kada imate bolesna leđa, nakupujte najviše moguće povrća, jer povrće vam treba biti otprilike 70% svakodnevne prehrane. Povrće, zeleno listnato povrće je fenomenalno, od zelenih salata do blitve, sličnih vrsta povrća, fenomenalno. Međutim, i druge vrste povrća su super, još jednom vam navodim. Pošto vam je šansa da kupite organsko zdravo povrće minimalno, onda uđete u ono špricano. I ono špricano vam je opet puno zdravije, to zapamtite, nego da pojedete picu. Ako pojedete kilu zelene salate koja je špricana i loša i pojedete kilu pice, što mislite što je za vas bolje? Povrće vam je super, zeleno listnato povrće vam je super, sve što možete tamo kupujte. Od češnjaka, luka, do tikvica, svih onih cvjetače, što god zamislite, povrće vam je super, isto tako i voće u umjerenim količinama je savršeno, samo što voće, jabuke, naranče, borovnice, recimo šumsko voće vam je najzdravije voće na svijetu, super ću vam preporučiti za bolesna leđa. Kupine, maline, borovnice, jagode, kupujte za Boga miloga. Kupite svježe, možete kupiti smrznuto, nije problem. Šumsko voće, uzmete šaku šumskog voća, stavite u blender, u njega dodate malo kefira, problendate, popijete kao napitak dnevno, savršeno za vaša leđa. Jeste me shvatili, moji dragi, da je riba, savršene orašasti plodovi su vam super, povrće je super, voće vam je super, idemo dalje. Preporučit ću vam specijalne začine kao što su kurkuma i džumbir. Specijalno kurkuma koji je začin sa istoka, a njegov aktivni sastojak je kurkumin koji snažno smanjuje upalu i bol. I za razliku od sintetskih lijekova, kurkuma ne oštećuje želudac niti jetru, već djeluje blago, a istodobno snažno. Kada ujutro započete dan sa toplim napitkom od kurkume, limuna i meda, u tijelu se polako gasi onaj dio problema vezanih za upale, što je izvanredno bitno za reći. Većina začina su fenomenalna, začini su genijalni jer jako malim količinama vam značajno mogu pomoći. Kurkuma, džumbir, papar, rekao sam češnjak, ružmarin, timijan, dakle što god možete zamisliti, slobodno začinjavajte prehranu, bit će vam ovo super. I za kraj ću vam reći što je dobro za vaša leđa, bit će zdrave masnoće. Zdrave masnoće podrazumijevaju maslinovo ulje, kokosovo ulje, bademovo ulje, orašasto ulje, od orašastih plodova ulje, avokado ulje, slične vrste zdravih ulja su super i njih možete svakodnevno konzumirati. I onda svoju prehranu bazirate na 1 do 2 obroka dnevno, jedete najviše povrća, ovo sve ostalo u umjerenim količinama i dajte si šansu da vaše tijelo ozdravi. I za kraj, moji dragi gledatelji, želim se ostaviti sa jednim dijelom iz same Biblije. Pročitat ću vam jedan dio koji se naziva Obeščašćujte svete tvari. Hrana može biti dvosjekli mač, ona nas može liječiti, ali nas može i razarati. Ako biramo rafinirano, prerađeno i umjetno, tijelo trpi, a bolovi postaju svakodnevnica. No ako biramo ono što dolazi iz Božje ruke, ribu iz mora, ulje iz masline, orahe iz drveta, te začine iz zemlje, tada tijelo cvjeta i ozdravlja. U Evanđelju po Mateju 7.6 stoji: ne dajte svetinje psima. Ne bacajte svoje biserije pred svinje, da se pošto ga pogaze ne okrenu
te vas rastrgaju. Ovaj biblijski stih donosi duboku poruku. Svetinje i biserije nisu samo materijalne stvari. One predstavljaju ono što nam je najdragocijenije, naše tijelo, zdravlje, dušu i vjeru. Kad se ne brinemo o svom tijelu, kada ga trujemo lošom hranom, lošim navikama i nebrigom, tada činimo upravo ono što nas Sveta pismo upozorava. Bacamo svoje biserije pred svinje. Dopuštamo da se dar života gazi i uništava. No ako čuvamo svoje tijelo kao hram, ako ga hranimo čistim i zdravim, tada svjedočimo poštovanju prema Stvoritelju koji nam je darovao. Svaka zdrava odluka, svaka porcija hrane koja gradi umjesto da razara čini zahvalnost Bogu. Hrana nije samo gorivo, ona je molitva i lijek. I znak je mudrosti. I kada biramo dobro, činimo nešto više od brige za sebe. Dajmo primjer svoje obitelji, svojoj djeci i unucima. Pokazujemo da svetinju treba čuvati, da zdravlje ne smijemo rasipati, već darovati je kroz ljubav i svjetlo. Bog nam je dao ovo tijelo, mi ga trebamo čuvati. Mi njega uništavamo svakodnevnim konzumiranjem ovih katastrofalnih otrova. Znate što je još, moji dragi gledatelji, to je recimo interesantno. Da li znate da ove sadašnje generacije su najbolesnije ikada? Govorimo od najmanje djece pa sad do najstarijih. To je katastrofa. I mi smo počeli, moji dragi gledatelji, nakon dugo desetljeća smo imali nekakav porast po broju godina koliko živimo, mi sad polako opadamo po broju godina koji živimo. A bolesniji smo nego ikada. Danas prosječna osoba je najčešće bolesna 20-30 godina. Dakle, počnete biti bolesni sa 40 godina, lako moguće da ćete skroz biti bolesni, sljedeći 20-30 godina, nećete umrijeti u tegobama, bolestima sa 10 lijekova dnevno i to slično. Kako bih vam rekao, moji dragi gledatelji, ja vam to gledam svaki dan. To je moja svoja svakodnevnica i najžalije od svega toga je što svi tražite adekvatnu pomoć onda kada je zadnje. Mene u ordinaciju najčešće zovete i to valjda 99% osoba koje me zove kažu: bio sam kod 20 liječnika, popio sam kamion lijekova, dobio sam 100 injekcija i sad mi prijeti operacija i sad vi, Mario, izliječite me. Jer ja ne vjerujem ništa u zdrav način života i prirodne lijekove, jer je to nešto bez veze, ali je ovo sve što sam do sad radio, pokušao sam, 20 liječnika, ništa mi nije pomoglo. Sada vi kada sam pred operaciju pomažite. I pomažite odmah ako je moguće, u roku jedne minute, dvije, i onda da želim biti zdravi. Niti jedna bolest, tako ni kronična bolest leđa se ne liječi brzo. I molim vas, ovo zapamtite. Svatko ko vam prodaje priču da će vas super brzo izliječiti od vaših bolesti vam laže. I mi danas živimo u svijetu ogromnih laži. I svi vam podmeću, popite tabletu, dobite injekciju, namažite se kremom i ćete biti zdravi. I vi ćete sve vjerovati nego što ćete vjerovati zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. A za sve vas, moji dragi gledatelji, imam par samo informacija za kraj. Koji uistinu želite naučiti nešto više o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima i želite upititi moje znanje 25 godina rada s pacijentima, preporučit ću vam moje 3 knjige. Ja sam autor 3 knjige. Prva se knjiga naziva Isprekidani post tajna zdravlja dugovječnosti i ove druge 2 knjige se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Ove 3 knjige su vam knjige otprilike nekih 600 stranica koje mogu rapidno poboljšati vaše zdravlje i znanje o zdravlju. To su moje informacije za sve vas ovdje, što je prehrana, što je nutricionizam, što su prirodni lijekovi. I ako vas tako nešto interesira, duboko vam preporučujem, dolje ispod video zapisa imate linkove, kupite kao 1000 drugih osoba moje knjige i naučite sami sebe pomoći svome zdravlju. Štitite svoje zdravlje na najbolji mogući način. A svi vi koji ste teško bolesni i koji vam je dosta kemijskih sintetskih lijekova, koji želite izbjeći operacije, želite dati šansu svome tijelu da izlečite bolesna leđa na prirodan i siguran način i sa super modernim medicinskim metodama, nazovite +385 98 9179 200. Ovo je moja ordinacija, moji dragi gledatelji. Dakle, vjerujte mi, 25 godina liječim bolesne pacijente od bolesnih leđa. Možete doći u moju ordinaciju, nazovite ovaj brojeve telefona, dođete mi u praksu, a za sve vas koji niste u stanju doći u moju ordinaciju, to je sasvim u redu, ja vam svakodnevno radim telefonske konsultacije sa pacijentima iz cijeloga svijeta i mogu za sve vas napraviti, iako ste i u Americi, Europi, Australiji, iz bilo koje kraja svijeta, slobodno nazovite moju ordinaciju. Radimo konsultacije na hrvatskom i na engleskom. I napravit ću specijalan program prirodnog liječenja, kako ja znam kako se liječe bolesna leđa, sa prehranom i ciljanim prirodnim lijekovima. I čak ću vam onda dati i prirodne lijekove koje vi vama trebate, direktno na vašu adresu. I onda slijedite moje upute i idemo se pokušati izliječiti bolesnih leđa, čak i ako je katastrofa. Ako vam je stalo do tako nečega, što naravno neće biti takva situacija, onda ćete završiti kako bude bilo. Tako. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!